Salam alaikum, on se retrouve dans une nouvelle vidéo concernant le 5e chapitre, les travaux de fin d'exercice, la régularisation des charges et des produits. Donc la séance les faite ou la vidéo précédente, on a vu la régularisation des charges. D'abord, on va voir la régularisation des produits. Donc imaginez les charges que on a les charges constatées d'avance ou les charges à payer. Aussi les produits, on a les produits constatés d'avance ou les produits à recevoir. Donc, on commence par les produits constatés d'avance. Ce sont des produits comptabilisés durant l'exercice en cours, mais qui concernent en tout ou en partie l'exercice suivant. يعني بحال les charges. يعني تيكونوا des produits درنا لهم الكونتابيليزاسيون في هذا l'exercice, mais فيهم واحد البارتي ولا كلهم ماشي ديال هذا l'exercice, ديال l'exercice اللي جاي. D'accord? Donc, on doit annuler هذيك la partie اللي ماشي ديال l'exercice اللي حنا فيه. Parce qu'on a un principe parmi les 7 principes de la comptabilité, le principe de spécialisation des exercices. Les شفناه في la vidéo précédente, les كيقول كل exercice خاصو يتحمل que les charges ou les produits ديالو فقط. Donc on va voir un exemple. Le 1/11/2016, l'entreprise Wafi a encaissé par chèque bancaire le loyer d'un local lui appartenant pour la période le 1/11/2016 au 30/4/2017. Le montant هو 64 500. Donc كما غادي تردوا البال في l'exemple عندنا اننا خدينا اللويي ديال واحد اللوكال. اللويي تيخص لا بيريود من le 1/11/2016 حتى le 30/4/2017. Donc هنا عندنا deux exercices. Donc حنا بما اننا في 2016 ما خاصنا ناخذوا لي برودوي كو ديال 2016, يعني ديال 2017 خاصنا نحيدوهم. دونك هذيك 64500 il concerne la période كامله, يعني le mois 11 12 ou les 4 mois ديال 2017, c'est-à-dire 6 mois. دونك شنو غادي نديرو, غادي نخليو هذاك الشيء ديال les 2 mois ديال 2016 وغنحيدو les 4 mois. D'accord? دونك كما كيبان لينا هنايا, دونك غادي ناخذوا هذاك لو مونطون, غادي نديفيزيوه على 6, باغ لا سويت غنضربوه في لو 4. داكشي اللي عطانا هو اللي خاصنا نحيدوه. كيفاش كنحيدوه؟ اون فا ديبيتي لو كونط ديال اللويي, دونك location diverses reçues, c'est un compte de produits bien sûr, et on va créditer produits constatés d'avance. Donc normalement produit كنديرو في الكريدي, مي دابا غادي نديرو في الديبي لو مونطون ديال l'année 2017 comme ça باش نكونوا انولينا هذيك لا somme اللي ما كتعنيش 2016 اللي هي 43000. Donc j'espère les produits constatés d'avance يكونوا واضحين. On passe les produits à recevoir. Sont des produits imputables à l'exercice en cours, mais dans le montant non définitivement arrêté, n'a pas été enregistré dans les comptes de l'entreprise. Donc, les produits à recevoir, le principe des charges à payer. Donc, تيكونوا des produits اللي خاصهم يكونوا في هذا l'exercice, mais مازال ما توصلناش مازال حنا ما صيفطناش واحد البيس كي جوستيفي هذاك لونغوجسترومون اللي خاصنا نديرو في l'exercice 2016, وبالتالي بحال كنخليو حتى ل 2017 وكيولي محسوب عليها وهو راه نورمالمون ديال 2016. On va prendre un exemple pour concrétiser le produit à recevoir. L'entreprise Wafi a livré des marchandises le 20-12-2016 à son client Zawali. Le 31-12-2016, la facture n'est pas encore établie, d'un montant de 25 000 dirhams hors taxe, TVA 20%. Donc, comme vous avez remarqué, les produits حنا livrيناهم le 20-12-2016. Donc, راه ديال 2016. Mais الفاكتور مازال ما صاوبناهاش, ما غادي تصاوب حتى ل 2017 في لو 8/1. دونك الا بغينا تسنينا حتى تصاوب الفاكتور, عاد نديرو لونغوجسترومون ديال هاد لي برودوي كنا ليفري نوتر كليون, غيولي هاد لي مارشانديز محسوبين على 2017, باغ كونطخ هما محسوبين على 2016. دونك شنو كنديرو في هاد لي كا, كنديرو واحد لونغوجسترومون بحال مؤقته ديال 2016, كوم سا يبانو لينا كو هذيك لو برودوي راه ديال 2016 ماشي 2017. داكور؟ دونك بحال هنايا on débite client facture à établir. Normalement في le cas normal on débite client. D'accord? Mais هنا كنديبيتيو un compte de régularisation اللي هو 3427
client facture à établir. Ça mal facture à khasna نصاوبوها. Et on crédite vente de marchandises qui m'a le cas normal, mais في TVA كنديروا واحد le compte ديال TVA اللي هو provisoire, d'accord, اللي هو état autre compte créditeur le 4458. Donc, j'espère يكونوا حتى les produits à recevoir واضحين. دابا ندوزو l'application اللي فيها l'auto, c'est-à-dire la régularisation ديال les charges ou ديال les produits. Donc, les comptes qu'on utilise dans le cas des produits à recevoir, on a client facture à établir et client sur travaux non encore facturables. Donc, هنا فاش نكونوا مازال ما صاوبناش الفاكتور, on utilise هاد le compte. Les trois R à obtenir, avoir non encore reçu. هاد le compte كنستعملوه فاش نكونوا عارفين ان واحد الفورنيسور ديالنا غادي يعطينا une parmi les réductions commerciales اللي هي الغابي ولا الغميز ولا الريستور تيكون موعدنا بها, تنديروا ليها لونغوجسترمون, تيكون تطلع لينا غتولي محسوبه على العام الجاي. دونك باغ كونط خاصها تحسب على هاد العام. لي كريونس راتاشي aux autres débiteurs, donc فاش يكون عندنا une créance, ou les intérêts qu'aurait une non issue à percevoir فاش يكون عندنا اولا فاش نكونوا عطينا un prêt, c'est-à-dire سلفنا, d'accord, les intérêts ديالنا اولا تنكونوا حطينا الفلوس ديالنا في لا بنك, c'est-à-dire دايرين un placement. Et en contrepartie, bien sûr, on crédite un compte de produit. Donc, application, l'entreprise Redawi vous fournit les informations suivantes tirées de sa comptabilité. Donc, on a un ensemble des opérations, on a la période de couverture de chaque opération ou le montant. وحنا علينا نديروا لهم la régularisation parce que les opérations ne respectent pas le principe de spécialisation des exercices. Donc, prime d'assurance payée, la période de couverture de la prime d'assurance من 1/10/2016 حتى le 39/2017. Donc اي حاجه فيها deux exercices راه ما عندناش هنا le principe, خاصنا نديرو الريغولاريزاسيون. Donc عندنا في le 1/10/2016 حتى le 39 عندنا loyer encaissé d'un capital affecté à l'exploitation من le 1/12/2016 حتى le 28/2/2017. عندنا frais d'électricité non encore payés ديال le 1/12 حتى le 31/12/2016. Intérêt sur emprunt à terme échu le mois 5 حتى le mois 4 ديال 2017. Intérêt sur prêt au personnel à terme échu le mois 9 2016 حتى le 31/8/2017. Timbres fiscaux non utilisés, c'est-à-dire des timbres ما استعملاتهم في l'entreprise. Fourniture de bureau non consommée, ما تكونسوماتش ولكن non stockable, c'est-à-dire جايبينها pour la consommation ماشي باش نستوكيوها وباقا عندي. ou le restaurant promise par des fournisseurs. تعطاونا des restaurants ou la موعدينا des fournisseurs des restaurants le montant ديالهم 3250. Donc ناخدو un cas par cas. Donc بحال prime d'assurance اللي خلصناها اولا اللي كتكوفري ليا من شهر 10 2016 حتى ل 39/2017. دونك هنا عندي شارج كونستاتي دافونس لاختاش عندنا واحد لا شارج اللي خلصناها المده ديال عام, داكوغ, شهر 10 11 12 و 9 شهور ديال شهر 17, ولكن راه حنا نورمالمون خاصنا نخلصو غير 3 موا ديال 2016. دونك تخلصات غادي نحيدو لي 9 موا ديال 2017. L'écriture à passer, on va créditer prime d'assurance et débiter charge constatée d'avance. Le montant هو 36000, غادي نقسموه على 12 لحقاش عندنا هنا 12 موا ونضربوه في 9 موا اللي بغينا نحيدو ديال 2017. دونك l'exercice qu'on ne conserve pas هو اللي كنحيدو, d'accord. Donc loyer encaissé d'un capital affecté à l'exploitation. Donc هنا loyer encaissé, c'est-à-dire خدينا حنا هذاك loyer تيكوفري لنا لا بيريود ديال لو موا 12 2016 et 2 mois ديال 2017. دونك بطبيعه الحال حنا خاصنا نشدو غير ديال شهر 12, مي هادوك لي 2 موا خاصنا نحيدوهم. دونك بيان سور هاد لي زيكريتور غير بور فو دير راه كنديرهم ابري كو لو كونطابل تيدير الكونطابيليزاسيون ديال لو مونطون توتال, ماشي ما دارهاش وحنا كنجيو نديرو هاد ليكريتور, لا تيكون دايرها وحنا كنجيو باش كنصحوها في لا فان ديال ليكزارسيس كنديرو الريغولاريزاسيون, كنحيدو هذيك لا بارتي qui ne concerne pas l'exercice en cours. اللي في هاد l'exercice عندنا هو 2016.
دونك هنا في هذا اللويي انكيسي غادي نخليو غير شهر 12 ونحيدو 2 موا. دونك نقسمو لو مونطون 5400 على 3 ونضربوه في 2. داكور. اي ان كريدي دو برودوي كونستاتي دافونس et on débite le compte les normalement tu comptes le crédit c'est pour l'annuler. D'accord. Le frais d'électricité non encore payé, c'est-à-dire on doit le payer. Donc هنا راه باينه c'est une charge à payer. D'accord. Donc اي حاجه خلصنا فيها بارتيه من هذا العام والعام الجاي راه تكون كونستاتي دافونس على خلصنا سبقنا حنا الخلاص. باغ كونطخ هنا خاصنا نخلصو يعني شارج ا بيي او لا برودوي اللي خاصنا نشدوه نورمالمون سي برودوي ا ريسيفوار. دونك هنا عندي شارج ا بيي كونسيرنون achat non stocké de matières et fournitures ou électricité. حنا ناخذوا لو كونت برينسيبال اللي هو achat non stocké de matières et fournitures. كنديروا هنا ليكريتور اللي تكون نورمال خاصها دار يعني سي ان كونت دو شارج اون دو لو ديبيتي اون ديبيت ليتا تي فيا. مي هنا قلنا كنديروا غير تي فيا اللي هي كتكون مؤقتا هي ايتا اوتر كونت ديبيتور et en crédit d'être rattaché aux autres créanciers, c'est-à-dire هذا دين علينا اللي خاصنا نخلصوه. D'accord. On passe les opérations suivantes. عندنا intérêt sur emprunt à terme échu. Donc هنا فوائد على واحد الكريدي اللي خديته كيكوفري ليا من لو 5 2016 حتى لو 4 2017. دونك هاد لي زانتيغي ديال واحد لومبران اللي خديتهم في 2016. علاش غنبقى نخلص في الانتيغي حتى 2017؟ دونك هنا شنو عندنا charge à payer. D'accord. وماشي constaté d'avance. Donc هنا on débite c'est un compte de charge, intérêt des emprunts et dettes. Et TVA qui m'a donné le mot état autre compte débiteur et on crédite le compte de régularisation intérêt couru et non échu à payer, c'est-à-dire on doit le payer. D'accord. Donc on a le montant ديال غادي نديرو هنا غادي ناخدو غير le montant qui concerne 2017. donc خديناه من le 1.5 ou les intérêts من le 1.5 حتى le mois 12. d'accord. donc عندي 8 mois. donc on va diviser هذيك 6000 على 12 لحقاش il couvre 12 mois ونضربوها في 8 لحقاش حنا دابا هنا خاصنا ناخدو ديال 2016 وماشي خاصنا نحيدو 2017. d'accord. c'est une charge à payer. جات ليا 4400 مي تي تي سي وال 4000 هي اور تاكس و 400 هي تي في اللي هي 10% باسكو كنتعاملوا مع لا بنك وعارفين لا بنك لو تو دو تي في ديالها هو 10%. انتيري سور بري دابا يعني هنا فوائد اللي خاصنا ناخذوهم على واحد السلف سلفنا بيرسونيل عندنا في الشركه اتيرم ايشو من لو 1 9 حتى لو 31 8. دونك عندي الموا 9 10 11 12 4 mois et 8 mois ديال 2017 يعني واحد لا بيريود ديال 12 mois. donc حتى هي خاصنا نحيدو منها لا بيريود ديال 2016. c'est un produit qu'on doit le recevoir. donc c'est un produit à recevoir. le montant اللي غناخدو ديال 4 mois ديال 2016. donc charge à payer produit à recevoir كناخدو le montant ديال l'exercice en cours. par contre constaté d'avance راه كنحيدو le montant ديال العام اللي جاي. d'accord. donc le montant 6300 غادي نقسموه على 12 ونضربوها في 4 عطاتنا 2100 hors taxe ou 210 ديال TVA ou 2310 ديال TTC. on va créditer intérêt et produits assimilés, c'est un compte de produit bien sûr, au TVA compte créditeur et on va débiter le compte de régularisation, les rois, l'intérêt couru et non échu à percevoir. بالنسبة les timbres fiscaux non utilisés. donc هادو des timbres اللي محسوبين على 2016 ولكن مازال ما مستعملينش يعني ما غنصدقوا مستعملينهم حتى 2017 باسكو راه حنا دابا في لا فان ديال لاني ديال 2016 وباقا عندنا 2050 درهم ديال لي تامبر. دونك خاصنا نحيدوهم بيان سور سو سون دي شارج كونستاتي دافونس. عندي فورنيتور دو بيرو باردون نو كونسومي بحال لي بابيي لي ستيلو انسي دو سويت مي نون ستوكابل سيتادير راه محسوبه على 2016 وبقات ليا واحد الفورنيتور القيمه ديالها 2700 غنصدقهم كونسومينها في 2017. دونك aussi c'est une charge constatée d'avance اللي خاصنا نحيدوها. دونك جمعتهم بجوج
compte واحد parce que les deux ce sont des charges constatées d'avance. Impôt, taxes et droits assimilés ديال les timbres, achat non stocké de matière et fourniture, le montant de chaque ou le total. D'accord? Ce sont des timbres puisqu'on a utilisé une matière non consommée. عندي les ristournes promises par des fournisseurs. Donc هنا des fournisseurs وعدوني غادي يعطيوني des ristournes. Donc هادو ce sont des 3 R à obtenir. D'accord? اللي غادي نستافدو منهم. Donc c'est un compte يعني c'est un produit. On va le créditer même si عنده 6. لحقاش عنده le 9 en 4e position. C'est un compte soustractif. Déjà خاصكم تكونوا عارفين هادشي. Sinon راني ديجا دايره ان فيديو sur هاد لي كونت سيرو الفيديو ديال لو كونت ديال سي بي سي راه دايره فيه لي ديفيرون سينيفيكاسيون ديال لي كونت. Donc c'est un compte soustractif même si عنده 6 راه غادي c'est un compte de produit. On va le créditer au CTVA et on va débiter le compte de régularisation ديال les 3 heures à obtenir avoir non encore reçu, c'est-à-dire la facture avoir مازال ما توصلتش بها. Donc facture avoir لحقاش les 3 heures من بعد ما دارت الفاكتور الاولى اللي هي دوا. دونك هذوك لي الفاكتور اللي كتجي من بعد اللي تيكونوا فيها لي ريدكسيون من بعد فاش كدير الفاكتور دوا راه هي كتكون فاكتور افوار. حتى هاد لو كور ديال الفاكتور افوار راه ديجا كاين الا ما عقلتوش عليه تقدروا ترجعوا ليه. داكور بلو مونطون تي تي سي او لي 3 heures sur achat de marchandises blanc taxe ou TVA le montant de TVA de 20%, ce sont des ristournes à obtenir. Donc j'espère يكون كاعدشي اللي شفنا اليوم واضح. كملنا le chapitre. On va voir autre module, autre partie à la prochaine fois Inch'Allah. À la prochaine. Au revoir.